No, I don't know. Masa? No, I have no idea. Muhammad. No, depannya H. I don't know. Depannya H, Haris. belakangnya Z hampir. Haris, it's Islamic name, Haris. Really? Yeah, it's Islamic. Since I have friends. And his name is Friend atau yeah, friend? friends. Teman atau teman? Friends lah, Tapi punya teman. pacar? No, I don't like people. Lo nggak lo nggak suka? I hate people, yeah. I don't like people. So that's mean I don't want to be in a relationship. Either a friend or best friend or boyfriend, girlfriend. Seriously? Lo keren sih kalau bisa kayak gitu. Karena, No, it's not keren at all, man. oh itu keren. I Nggak serius. oh my god, it's so unsos. Enggak. Itu keren. Lo tau kenapa? Okay. Karena banyak orang, menurut gue tuh orang keren itu adalah orang yang bisa berpijak sama pendirian dia sendiri. Bukan dari orang Okay. lain. Serius. Gue serius. Okay, thank you. Karena lu jarang. Makanya gue bilang keren. How can you know that okay. Oh, lu tahu gue hidup sendiri semenjak nyokap gue meninggal. Jadi nyokap gue meninggal tuh SMP kelas 3. Jadi gue udah hidup sendiri tuh sekitar Your dad? 2012, 9 tahun. 9 tahun gue hidup sendiri. Jadi gue udah bisa nilai orang-orang. Makanya gue tuh belajar nilai orang tuh dari situ. Okay. Makanya gue bilang, lo keren. Ingat, berbeda itu bukan berarti lo aneh. Lo tahu kan? Why are you so serious? I'm just kidding, but yeah. Tapi lo tahu itu gak? Yeah, I know. But you know, people just judge me. Oh my god, so you don't have friends? You didn't have? Ya. You didn't have boyfriend? Ya itu. Man, it's weird. I don't want to. Not because I didn't have, but I don't want to. Oke. Makanya gue bilang lo keren. Okay, thank you. Jarang cewek bisa kayak gitu. Dan pilihan lo ke Prancis pun menurut gue berani. Really. Berani But banget. yeah, gue setuju. It's berani banget. Berani banget. You know, my like opportunity change untuk dapat racist as a woman and Muslim Yeah, and Asian in that's the it. middle of Europe, and then it's France, man. It's Prancis. Dan jarang kan orang Yeah, Indo di sana. yeah, and Muslim. Nah, emang And di sana ada masjid kah? they are so racist with Muslim, and especially I am a girl, so that means I have this identity like hijab. I mean, like it's okay, gak apa-apa kalau gue cowok. I don't have like something Ya, that lo nggak punya hal represent, spesifik lah. yeah, that I am Muslim. But so that's why kalau lo bilang berani, gue setuju. Gue udah ngelewatin berbagai macam perubahan sampai akhirnya memutuskan untuk kuliah di sana. So it's okay. I mean, like, why not? Cool. For the future. Okay. Gue tunggu nama lo ya. Ada nama Audi di Prancis. Anjas, keren. Kan No, biasa kan enggak kalau lah. orang kuliah di luar Keren. negeri tuh kayak ada ininya gak sih? Harusnya pernyataan lu salah. Harusnya lu bilang, gue tunggu ya sampai ada nama lu di kabinet 2045. Oh, bentar. Ah, 2045. Weh, 2045. Yeah, it's in my period. In my like golden age of Indonesian, and I'm around like 30 or 30, and I can be like one of the people in parliament, maybe. Okay. Lu niat tinggal di Prancis juga? No, parliament in cabinet in Indonesia, Oh, like gue president. pikir. Tapi lu mau jurusan apa tadi? Jurusan? Itu nggak nyambung. So, like sebenarnya gue mau ambil kayak international relation. I wanna learn about like politics, philosophy, and economic because I want to be. It's crazy, but I want to be a president before. And then so that's why gue mau belajar in Europe karena Europe is like pusat peradaban, so it's gonna be so good kalau lu belajar politik filosofi, but di pusat peradaban atau di tempat pertama kali. Ya markasnya lah ya kasarnya. Tapi lu tahu itu semua dari lu sendiri apa lu dikasih tau orang tua? Lu bisa punya pikiran untuk lu belajar di tempatnya di mana peradaban lahir? Hah? I think it's like a basic knowledge, man. Wait. No, nggak semua orang tahu itu kali. As simple as when you want to be engineering.
Oke. Engineering kayak gini. Orang mau masuk FK nih. Ya. Misalnya anak FK nggak bisa masuk FK, larinya kemana? Teknik dong, teknik industri, teknik apa kayak teknik kan nggak mungkin lari ke hukum kan itu beda dong IPA IPS jauh kan kejauhan. Intinya anak misalnya anak yang ranking bagus di anak IPA saingannya mau FK atau teknik. Kalau FK, I know itu menjamin lu mau kuliah dimanapun, at the end of the day you gonna be a doctor, right? Lu bakal jadi dokter. Kalau teknik, it's depend lu dapat degree bachelornya tuh dari mana? Anak UI atau anak UPNVJ atau anak BINUS atau anak Muhammadiyah University. Jadi kayak lu bakal kerja ngaruh lu dari mana kuliahnya, lu belajarnya dari mana. Di Indonesia aja ya. Kalau lu lulusan teknik Muhammadiyah sama teknik UI, lu masuk company anak engineering mana tuh yang bakal diterima sama si company ini? UI dong. UI dong. Saya simple as that. Jadi kalau kayak kan gue mau masuk FK ya kemarin, tapi nggak jadi. Gue mikir kalau gue nggak masuk FK terus gue mau masuk teknik, kalau di Indonesia ngapain? Mending gue masuk FK dong. Ngapain teknik tapi di Indonesia? Sekalian ke pusatnya. Sekalian ke pusatnya. That's what I mean. Tapi gue nggak terlalu, gue ganti dari FK ke teknik juga bukan karena gue teknik banget. Jujur gue lepas FK karena yang gue mau masuk itu yang presiden yang that's a crazy dream. Like gue mau kerja di pemerintahan. I know it's not itu bukan kayak dream job since itu tuh bukan tempat untuk lu cari uang karena itu lebih ke kontribusi ya. I mean like itu bukan tempat cari uang. It's not a place you make money. Makanya pas gue bilang gue mau ngambil international relations, so jadi gue bisa belajar komunikasi and politics and philosophy supaya bisa masuk like politik, tapi itu kan bukan pekerjaan ya. Iya, itu bukan, itu tapi, kontribusi, itu lebih ke kontribusi apa ya? I forgot bahasanya apa ya? Kalau lu kerja tapi ya I really love. Lu suka debat? I know it's weird. It's weird for untuk anak 17 tahun lah. Enggak. Gue tuh nilai kalau lu punya pikiran besar, right? Lu punya mimpi besar, lu punya pikiran besar yang memang untuk anak seumuran lu tuh bisa dibilang kalau orang-orang yang awam bilang kejauhan. Ya dong. Tapi weird. No. Enggak. Gue bilang dari nah lah. I know it. Gue tuh lebih gimana ya? Apa namanya? Gue tuh lebih menghargai orang kayak lo. Karena gue tuh juga berawal dari punya mimpi. Bisa dibilang gue dulu mimpi gue kecil kok. Enggak gede. Mimpi gue cuma satu. Dulu ya. Gue cuma punya mimpi, gue pengen bagiin orang sekitar gue kan. Dan secara pelan-pelan gue bisa. Jadi that's it. Mimpi itu bukan sekedar besar atau gede, tapi selama lo suka dan punya pikiran lo fokus itu ya why not? Gak ada yang aneh. Iya sih. Sekarang gue tanya sama lu. Gue disclaimer doang sebelum lu berpikir macam-macam. Oh my god, she's woman. Ya, why she's gonna be a president? Jadi ini gue udah bedanya. disclaimer. I know that it's weird and that's like my crazy dream. So that's why just waiting for 2045. Maybe if I can sit as a president, and I'm kidding. I'm kidding. Gue tunggu nama lo ya. No, apa-apa. It's okay. Kan gak ada yang tahu. I'm just kidding, man. Gue udah nggak seambisi itu kok, itu dulu doang. Kalau tiba-tiba